Hi semua. Hi everyone. Hi. Big. Okay. Okay, hari ni 10 hari bulan Jun. Kita PKPP, pemulihan. Okay, fasa pemulihan. So, kita dibenarkan untuk merentas daerah dan negeri lah. So hari ni kami sekeluarga, saya, suami saya, okay, dan anak saya yang bongsu, okay, dekat belakang tu. Kami orang dekat Semarahan lah, sebab saya tinggal dekat Semarahan. Sekarang kami nak balik ke Sibu, iaitu daerah satu lagi. So jarak perjalanan dia dalam 300 lebih kilometer, kan? Lebih lah, lebih dalam 6 ke 7 jam perjalanan. Okay. Okay, today is on 10 of June 2020. So today is the first day of MCO recovering phase for Malaysia today. So we are allowed to go back to our hometown, to travel from state to state, district to district. So my family today are going back to our hometown in Sibu. So now we're still in Semarahan because we stay in Semarahan. Ini adalah jalan Semarahan sebelum sampai ke jambatan Batang Sadong. So this is the way from Semarahan before we reach Batang Sadong Bridge. Okay, sebelum sampai ke jambatan Batang Sadong, kita ada pasar tamu. Semua barang-barang makanan yang fresh, ikan, daging, sayur dijual dekat sini di tepi jalan lah. Okay, ini kita dah nak sampai ke jambatan Batang Sadong. Jambatan ni siap baru tahun lepas ya, hujung tahun kan. Okay, so kita dah sampai ke jambatan Batang Sadong. Okay, this is the Batang Sadong Bridge. Okay, we can see Sarawak River. Sadong River. Okay, Sungai Sadong. Okay, kita dah sampai ke bahagian Kampung Tambi. Kawasan ni, yang ni nanti dia akan menuju ke Sadong Jaya. Lepas Sadong Jaya sampai ke daerah Semarahan. Bukan, daerah Simunjan, ya. Okay, so after the bridge we arrive here at Kampung Tambi. After this will be Simunjan. Before the bridge complete last year, we are using ferry. So now no more ferry here. This is the signboard. To the left is Sadong Jaya, Simunjan, and Sebuyau, and to the right Jalan Kampung Semawang Melayu. Okay,
sekarang kita sampai ke jambatan yang kedua, jambatan Batang Sadong. So now we are here at the second bridge Batang Sadong. Okay, ke sebelah kanan kita pergi Sebangan, Sepuyau, Trisho. Dan kalau ke sebelah kiri, kalau ke sebelah kanan tadi kita ke daerah Simunjan sampai ke Simpang 4. So kita pakai jalan ke apa nama tadi? Iyalah, apa nama? Ya. Pergi ke kanan. Okey, kita dah sampai ke ferry Batang Lupar, Sungai Batang Lupar. So, so this is the first ferry Batang Lupar. Okay. Oops. Just ferry ya. RM1 mah tidak mahal lah. Perkhidmatan ferry Muara Batang Lupar. Okey, cuaca sangat panas ketika ini. Sekarang jam sekarang adalah pukul 12.45 tengah hari. So cuaca sangat-sangat panas. Okay, so the time now is 12:45 PM. The weather is super hot. So I just sit inside the car. Okay, kita dah sampai ke seberang. Sampai ke kawasan Trisho. Okay. So we have already reached Trisho area. Okay. Cross the Batang Lupar river. So you can see the long queue of the vehicle this side.
perjalanan dengan ferry tadi lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit. Ya. The ferry just now took around 15 to 20 minutes. So the time now is 1:05. You know, see 1:05. Okay. PM. Kita dah sampai ke ferry yang kedua, iaitu ferry Saribas. So dekat tepi-tepi jalan ni ada store yang kecil-kecil lah. Kita boleh beli barangan yang kita nak lah, barang makan lah selalunya, air minum, keropok. Okay, kita boleh singgah dan membeli lah. Okay. So now we arrive at second ferry Saribas. So here we have a small stall. Okay, you can buy something there, food and drink. Okay. Ferry ni dia kecil sikit lah daripada ferry yang tadi tu, yang Batang Lupar. Sebab nak ke seberang, sungainya lebih kecil lah. Apa nama sungai tu ni? Sungai Saribas betul tak ya? Okay, this ferry is a bit small than the first one. Maybe because this river, the Saribas River, is smaller than the Batang Lupar. Okay, charge-nya juga sama lah, RM1 Malaysia. Kita dah sampai ke seberang pusat. Kawasan ni kawasan pusat. So now we arrive in pusat. Kalau kita ke sebelah kiri, kita pergi ke Sesang, area Sesang. So ada satu lagi ferry kat sana, boleh juga sampai ke Sarike. Lepas tu kita akan sampai ke Sibu, tapi kami ikut jalan ke Pusak. Okay, ni dia ke kanan. So if we follow the left side just now, we are going to use Sesang, Jalan Sesang. After that, we have to take another one ferry to reach in Sarike. But we decided to use Jalan Pusak. This is
kita akan sampai ke simpang, apa nama simpang tadi? Simpang pusatnya. Bukan ya, pergi ke Sibu. So dekat sini tadi ada simpang ke kiri dan ke kanan tadi ya. Saya tak sempat nak ambil. Kalau ke kanan tadi kita akan pergi ke Pekan Pusat. So kita ikut arah kiri. So dia ada signboard tadi yang menunjukkan kita ke arah Sarike ya. So just now we took the left side. If we took the right side, we are going to Pekan Pusat, Pusat town, small town. But we have to take the left side. Okay, to Sarike. There is a signboard just now. Okay, kita dah sampai ke penghujung Jalan Pusat tadi. So yang ke kiri tu kita pergi ke Seratok Sarikai punya jalan, dan ke kanan kita pergi ke Betong dan Seri Aman. So ni jalan Pan Borneo, tengah dalam, masih lagi dalam pembinaan, belum siap sepenuhnya. Okay. Just now we reach the end of Pusat Road. So we have to take left side the way to Seratok and Sarike, and the right side just now to Betong and Seri Aman, and back to Kuching. Okay, this is the Pan Borneo Highway, but still under construction, ongoing process, not complete yet. Okay, kita sampai kat Pekan Jakar. Jakar dekat Sarike lah. Saya ni Pekan Jakar ni. Okay. So boleh berhenti makan kat sini lah. Ada beberapa kedai lah. Pergi ke area ke kanan, pergi ke Sibu lah. Yang tadi tu ke kiri tu pergi ke Pekan Sarike ya. Simpang ke Sibu lah ni, Sibu Bintulu jalan ni. Now we go straight to Sibu. This way is to Sibu and Bintulu. The left side just now is to Sarike town. Okay, kita sampai di Sibu sekarang. Tempat kelahiran kami orang lah, dekat Sibu ni. Bandar Sibu, Swan City. We arrive at Swan City, Sibu. Okay, I missed the Lanang Bridge just now. So this is Sibu City. Okay. But after this we go straight to Selangau. My husband kampung suami saya dekat Selangau. So another maybe 45 minutes to 1 hour. Okay, kita pergi ke Selangau. Daripada Sibu ni kita pergi Selangau lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam lah. Kalau jalan dia bagus, so kita cepat sampai lah.
Okay, sekarang kita dah sampai ke Pekan Selangau. Okay. Okay. Now we have arrived in Selangau town. Okay. Masih dalam renovation pasar tamu. The market is still in progress, the renovation.